toto kita. Bapa kami si bas surga, mindo kami Tuhan, kelahna alu kesah si badia, isampatindu kami, ngantu si katandu, megi sora anak ndu Yesus Kristus, petangkas rahasiandu simbelin man kami. Mekuah atendu kami o Tuhan, ula tadingken kami tina pandu, tapi babailah kami, ngidah kemuliaan anak andu Yesus Kristus. Pindo kami gelahna pengasup ndu kami, megi sorandu, tambah kendu pe kini teken kami, arah megi kerna Kristus. Tuhan, lalit gegeh bas suruh-suruh hendu, emakana bengketilah ia alu gegeh kesah si badia. Bagepe tuhu-tuhulah kemuliaan salib Kristus, banci idah kami. Cana ibas gelar Tuhan Yesus, kerina musuh dibata, setan iblis ndah bas kami nari. Kerinana si magi katandu ijapa peyaringan, kawalindulah, kelah na banci lalit ganggun na ia megi sorandu. Peralatan kami jaringan pe pelihara, bagi pe ingan nenda bujur adina, reh tenang na bandu. Tuhu-tuhulah kami, bersekutu ras Kristus, ibas paksa bagi kami katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Ya, mari sitruskan ngoge Injil Yohanes. Wari enda sitruskan pasal 4. Sentabi pasal 4 ayat si 43 sekeri pasal 4 ayat 54. Si terakhir sebegi uga Tuhan Yesus kata kenaman ajar-ajarna, lit panganku sila itehdu, mendahi-dahin si suruh Bapa di ngendungi sa. Adina opena sangat sindai si begi, uga Tuhan ta Yesus, ngkelengi diberu Samaria. Makadungna diberu Samaria ndai jadi perberita si Maria. Tuhan Yesus pe ngaku ia, kuna ema ia reh, kuna dahikan dahin di bata Bapa ema, beritakan berita si meriah karena dirina cana dungisa. Berngi enda sitruskan Yohanes pasal 4 ayat 43 ayat 54. Mari sioge entaku oge ijenda nari, kam rumah nari banci nindu pustakandu. Ibas bukuta Yohanes pasal 4 ayat 43, ibanna judulna Ipepalem Yesus anak menteri raja. Uga cara Tuhan Yesus pepalem sah, ijenda me siidah kari rahasia di bata, kaika ate di bata ajarina kita arah katana enda. Entah koge Yohanes pasal 4 ayat 43 se ayat 54. Bagienda kata di bata. Kenca dua wari Yesus ibas kuta berkat ia ku Galilea. Yesus jine engkau pernah ngatakan, sekala nabi labu meherga ibas kutana. Tapi kenca se Yesus i Galilea, yalo kala ia alumriah ukur. Sebab asum wari raya Paskah i Jerusalem, engkau idah kala ndai kerina kai sibahan Yesus.
Alu bage mulihkan Yesus ku kutakana i daerah Galilea. Mekuta si pernah ije ibahana lau jadi lau anggur. Ibas kuta lid sekala menteri raja. Anakna sakit ika pernaum. Kencai begina berita maka Yesus enggoreh i Judea nari ku Galilea. Maka ijumpai na Yesus. Na ipindo kena gelah berkat Yesus ku Kapernaum guna pepalem anak si menam mati. Ayat 40 alu. Tapi nina Yesus manbana. Adi lengakin idahdu tanda-tanda sengget simbelin. Labo kamte. Ngaloi menteri raja oh bapak. Berkat kita minter. Ope dengan mati anakku. Nina Yesus manbana, to mulihlah kam. Malam me anak ndu Tek menteri kai si katakan Yesus. Maka laus ia. 50 sada. I tengah dalan jumpa ia ras juak-juakna. Nina juak-juakna manbana. Anak ndu enggo malam. Isungkunna juak-juakna entah jam 3 anakna mulai malam. Erjabab juak-juak lebih kira-kira jam sada suari. Enggo malam penakitna. Cenari ingat menteri maka ibas jam siema asum nina Yesus manbana malam anak ndu maka krina ia ras keluargana tek man Yesus. 54 Enda metanda sengget si peduakan ibahan Yesus i Galilea. Tanda sengget enda ibahana kenca ia mulih i Judea nari. Adi banci singet kata waringi paling mendesak penampat bas geluhta. Kata waringi paling darurat kegeluhenta. Kata waringi si butuhna kel kita minter jabab Tuhan totota. Kata waringi kakndu si biarna kita ban bahaya ibas geluhta. Menteri Raja endandai sehkel bahayana akakna paksana geluhna. Enda berhubungan ras anakna. Mon anak ta ladung PR na sekolah. Kulut siakap. Cabut dia sekolah. Rubati ia. Lit narkoban. Enda krina erbahan latih ukurta. Tapi latihan ukurta. Adi ia tabrakan. Masuk ruang ICU. Lanai. Dan detak jantungna. Mungkin 3 menit nari enggo lewat. Enda kai pelanai kita perlu sekatan lid penampat Tuhan. Enda mesinanami menteri raja. Ia tading ika pernaum. Pernah begina. Berita maka Yesus iubahna lau jadi lau anggur ikutakana. Tentu ia kalak repangkat lit sena lit dokter banci nampati ia. Tapi sen dokter lanai lit kai pe baci banna. Bagian dama ibas kegeluhan menteri raja ndai. Makana ingat na ikutakana pernah lit sekala Yesus gelarna ia banci ubahna lau jadi lau anggur kujema ia kiam sebab begina berita Yesus ngo mulih Judea nari ku kutakana. Nina jenda ayat 43 kenca 2 wari Yesus ibas kuta berkat dia ku Galilea. Kuta Samaria
si ije itahan kalak Samaria Yesus 2 wari nari. Kenca diberi Samaria ersaksi, ermomo mari nake, nehenlah kalak singgo nuriken kerina lagu langkahku. Maka kaget anak kuta Samaria. Diberu si biasana biar ngidah jelma ergitekan lagu langkah nasi erlua-lua ngoseh metua. Endak ngupangi ku jelma sinterem. Makana penasaran anak kuta Samaria. Isekin ngendan dia sin jumpai diberu Samaria. Endak merebahan sa enterem kalak rendah Yesus. Ban berita diberu Samaria ndai. Ia enggo ijumpa Yesus. Maka anak kuta Samaria megikan Yesus. Janah tahanna 2 wari nari Yesus kutana. Kenca si 2 wari mulih Yesus kukutakana. Judea resada ras Samaria. Sebabna Judea enda me daerah kalak Yahudi si totok Jahudina. Samaria daratan Judea si inggo campur perjabunna. Maka ingat ndu perintah Yesus man ajarna adinusur kesasi badia kama saksiku Jerusalem, Judea, Samaria. Samaria ndaime Yesus reban 2 berengi pekabaran Injil. Kenca bagi mulih ia kukana sekenca ikutakana ijenda me reh menteri raja ndai. Nina ayat 43 kenca 2 wari Yesus ibas kuta berkat ia ku Galilea. Yesus jinenggo pernah ngatakan sekala nabi labo meherga ibas kutana. Memang sejarah perjanjian lama nabi-nabi itulah anak kutana. Nabi-nabi itulah keluargana. Tapi nabi-nabi ialokan bas kuta sideban. Umpamana Elia ialokan janda sarpan. Si itulah kala Israel sendiri. Umpamana Nabi Elisa ialokan diberu sunem. Endama si jadi padan sindekah. Nabi la ialokan ikutana. Rekan indu aku pepayo. Aku pela alokan kutaku. Aku pela alokan keluarga aku nginjili. Payo kepeken seri nasib kuras Nabi ras Yesus. Tapi penungkunan kuta kelakema alokan kalak ngekam. Sebab Nabi kuta nala alokan kalak. Kuta si deban alokan na. Yesus Nazaret ion jemken kalak. Tapi Kapernaum alokan kalak. Kama alukan kalak ngi ersaksi. Taruhlah bas keluarga andulang. Bas kuta andulang. Kuta kalak si deban. Malit kalak si ngalokan kam ersaksi. Adi pelabo alokan kalak kam. Ula pakendu ayat enda. Nabi memang la alokan kutana. Nindulah aku kutakulah alokan. Kuta kalak pilang. Maka aku ngenda beren robah. Yesus la alokan kuta Nazaret. Kapernaum alokan kalak. Maka jenda ayat 45. Tapi kencasa Yesus i Galilea. Ialo alo kalak ialo meriah ukur. Ku Galilea. Nazaret idata suruh Galilea. Danau Galilea keliling nembue kuta. Kuje alokan kalak Yesus. Engka yalo alo kalak ia alu meriah ukur. Sebab asum wari raya Paskah i Jerusalem. Enggo idah kalak krina kaisi bahan Yesus. Pasal 2. Si idah Tuhan Yesus ngerayakan Paskah Jerusalem. Je icidah kena kuasana ije metalang mata kalak. Maka adiku tanta lanai kita banci ersaksi. Saksikan ku kuta kalak.
ije kari lit perbahanan Tuhan, makana banci talang mata kalak. Ula kam buang waktu ibas daerah si tertutup Injil. Teruskanlah pindahkan ingandu ersak si berita. Aku ku begi kira-kira 8 tahun si lewat endam bas Injil Lukas. Kenca Yesus tulak kalak Nasaret pindah ia ku Kapernaum. Adi tulak kalak pindah. Injil laba cingadi diberitakan. Makana pindah Yesus ku Galilea. Ije enterem kalak ngalo-ngalo ia. Ayat 46. Alu bagi mulihkan Yesus ku gali ku kuta kana i daerah Galilea. Kuta kana urukna. Kuta kana ras Nasaret. La pedau. Kuta Nasaret kana enda bernah na Danau Galilea, ku utara enda me air Jordan. Ya, ku jeme Yesus ku daerah Galilea, eme kuta kana, eme kuta si pernah ije ibahana lau jadi anggur. Ibas kuta elit sekalak menteri raja, anakna sakit i Kapernaum. Enda perjalanan dawe. Adir dalam nahi kira-kira sadawari. Kapernaum kukana. Menteri raja anaknya sakit i Kapernaum. Yesus lit di kutakana kujema idahina. Nina ayat 47. Kencai begina berita maka Yesus nggoro iju dia nari ku Galilea. Maka ijumpaina Yesus. Ipindo kena gelah berkat Yesus ku Kapernaum guna pepalem anak nasi menam mate. Kaila siban adi anak ta sakit. Kaila si perjuangkan adi anak ta menam mate. Lapdah sadawari erdalan, sada bulan, sada tahun erdalan. Gelah ulama mati anak tanggit kita. Dami bahan menteri raja dai. Anak na sakit i Kapernaum. Dokter lanai beluh na barisa. Maka begina berita Yesus ngomuli kana. Barenda pe begina berita Yesus nalihkan lau jadi lau anggur ikutakana. Maka minter ijumpaina. La suruhna anggotana nak buahna prajuritna budakna. Ia sendiri engkai anakna sakit menam mati. Nina ayat 47 dah kenca begina berita maka Yesus ngoro iju dia nari ku Galilea. Maka ijumpaina Yesus jana ipindona gelah berkat Yesus ku Kapernaum guna pepalam anak nasi menama bas perukurna adireh Yesus ku rumahku i Kapernaum la suruh mati anakku man bana enda masih penting reh Yesus gelana ula anak na mati. Ipadan sindekah lit pernah kejadian skala panglima perang Syria na aman menangnya perang ban Tuhan nemani ia. Tapi lit sada penakit na kusta. Zaman sindai lengalit obat kusta lenga bagi si genduari. Makana lit budak deharana kala Israel anak-anak dengar suruh mintuanku ku Israel ijah lit nabi malam tuanku anak-anak enda tehna lit nabi Nabi Elisa i Israel. Nabi Elisa lit anggotana budakna Gehasi gelarna.
Naaman lapor ke Naaman raja Syria. Idahandu raja, aku penakitan kusta. Ban sitik surat ku raja Israel. Jahlit nabi nina. Iban raja Syria surat ku raja Israel. Biar raja Israel. Enda cari gara-gara. Aku labu ngasuk pepalam kusta. Tuhan kinaku nina raja Israel. Tapi itah Elisa reh surat enda. Nina man Gehasi. Katakan man raja Israel. Lit nabi Israel. Makana ipeseh raja Israel. Berita man Naaman. Todahi Elisa. Seh Naaman igang rumah Elisa. Itaruh kena persembahan-persembahan mis. Nina Elisa man Gehasi, katakan man Naaman, cebukkan bandu kulau Jordan, 7 kali tentu malam kamu. Ngamuk Panglima Naaman. Engkai maka layar jumpai aku. Kuidah pelang rupana. Sorana pelaku begi. Sora juak-juak nanger kata bangku. Cebukkan bandu 7 kali ilau Jordan. Kuakak kindar rehia. Iawin-awin kena tanah babo gadamku. Tentu malam aku. Ngelapor ke Gehasi. Merawa-rawa Panglima. Ni nama Elisa. Merawa tena merawa. Cebukkan bandu 7 kali. Dungna tinterah Naaman. Pak ni nama Naaman. Lo kap si mesra isuruh Nabi Ndai. Cebukkan bandu 7 kali nina. Cebukkan min. Je maka ngau turun tensi Naaman. Berkat dia kulau. Idah na lau Jordan melitak. Lau Jordan. Datas danau Galilea. Enda lau mbal-mbal melitak. Ya bagah ngelau Jordan. Zilen lau kutata pe Syria. Lau parpar. Dage cuba akan main puang 5 ni nak anggota Naaman. Maka cebukkan sekali. 2 kali. 3 kali. Mungkin jungut-jungut dia. Kai pelak perubahan. Kai kangen baciban lau melitak. 4 kali. 5 kali. Teruskan min 7 kali Panglima ni nak anggota Naaman. Pepitukan malam. Kusta Naaman. Engkai ban labo bas laundai tambar ndai. Tapi bas Tuhan Elisa. Tuhan Elisa merentahkan man Elisa. Kelah perintahkan Elisa Naaman enda. Sebutkan Nabi 7 kali. Enda mentindakan iman. Kita ngikutkan Tuhan perlu iman. Maka kenca malam Naaman. Babana 2 gereta emas. Berena tenaman Elisa. Nina Elisa. Lang ninduman Naaman. Guna gelar di bata lakung git ngalokan persembahan du. Hamba Tuhan si benar lamurah ngalokan persembahan. Maka nina Naaman. Di bagenggo lali di bata si deban satan di bata Israel. Jahwe. Maka kubaba sitik tanah Israel. Ngatakan jadi bata Israel jadi di bataku. Adi tuanku raja pagi nembahman di batana. Ampuni Tuhan aku adiku temani. Sebab aku lanai tekur sembah. Ku di bata sapaipe. Selain ku di bata Israel. Jahwe. Endam ate Tuhan. Nelamatkan Naaman. Arah malam penakitna. Gelah teh Naaman. Sadangan di bata Israel. Ije enda litka permiripna. Enda menteri raja, enda pe pejabat raja. Pejabat raja sangat sindai, enda labo kala Yahudi.
Sebab na raja zaman enda raja si angkat pemerintahan Romawi. Jadi pegawai na enda menteri raja babu kala Yahudi. Sakit anak na ika pernaum menam mate. Tulalit si lebih penting man bana anak kundai ulah sempat mate. Adi mati anakku. Kai nari erti geluhku. Maka kai pe usaha kena gelana banci malam anakna. Maka adi genduari minda ibabana mobil istana nari. Jemput Yesus. Miskel kiam kena Yesus kuka pernaum. Adi gundari mindai inggo babana krina prajurit-prajurit tintera istana mohon niaman raja gelahna banci min gid Yesus ke rumahna. Waktu sindai transport kuda banci iajakna Yesus nangki kudana. Gereta kuda gelah banci cepat-cepat ku Kapernaum sebab anakna menam mati. Bagenda mohon bas geluh telik sada kebutuhan Tuhan jawab totoku lanai tertahanku mari karya anakku lid bas geluh siaka mendesak harus jawab Tuhan engkai maka bagi laun na Tuhan jawab totoku enda jenda sida uga kebutuhan menteri raja daiban anakna menam mati. Tapi sinin uga Tuhan Yesus meresponi desakan kebutuhan menteri raja. Nina dai menteri raja dai ayat 47 kencai begina berita maka Yesus ngoro iju dia nari ku Galilea maka ijumpaina Yesus jana ipindo kena gelah berkat Yesus ku Kapernaum guna pepalam anakna si menam mati wajar menam mati anakna ayat 4 lalu tapi nina Yesus manbana adi lengakin idah du tanda-tanda sengget simbelin labu kamtu antara desakan menteri raja kebutuhan na ras berukuran Tuhan Yesus ndauh bedana. Kam rasaku lid kebutuhan du penting mendesak. Duit mungkin, jodoh mungkin, dahin mungkin, penyakit mungkin, relasi mungkin. Tapi kerinana lebih-lebih Tuhan la enda si paling mendesak. La enda si paling utama adi bagi kai kerana masalah tak gampang angkat Tuhan sekali kemirip baji banadung tapi lid sada si perlu kamras aku sadar regan pentingan lebihan asa kebutuhan ta mekini teken taman Yesus. Tentu menteri endandai maka reh yaku kana ban enggom lit kini tekena. Yesus banci pepalam penakit. Enda mekebutuhan na. Tapi lit bas perukuran Tuhan. Kai siakap si kita butuh. Elabo si paling mendesak. Kasih paling mendesak. Ibas mata Tuhan. Lebihkan asa kebutuhan ta. Kini teken taman bana. Kita terus serah ku Tuhan. Isampatina kita bas kebutuhan ta. Tapi Tuhan terus ukur kena kita. Ugagelah maju kini tekenta. Piga-piga aku jumpa kala mindo man Tuhan lalap karena kebutuhan. Jarang kal aku jumpa toto kena aku nina karena kini teken. Baru dengar sada arah Facebook kira-kira bas minggu yang dandai. Sampatin dua aku siti. Ko tekel kini tekanku. Miskel aku rjimpuh toto.
Sebabna endah masingena ati Tuhan. Singena ati Tuhan uga kini teken taman bana. Lalap kalak empatna ertoto karena pemere Tuhan. Tapi lambue ia ertoto uga gelah tole tandaina Tuhan. Temen kita kebutuhan ta lalap sipindo man Tuhan. Lide bangan gelah jabat Tuhan. Totona karena kebutuhan. Kita bagi pengemis. Lah kita mindo man Bapa sini surga. Tempat kita orang asing lebih-lebih di bata. Lah kebutuhan ta si paling utama. Tapi kini teken taman Yesus. Labo begindue. Labo begindu kai si ku katakan ne. Si butuh kam dangkak ndulala perlu jawab. Lang. Si perlu uga tambah tanda indu Yesus. Nina Tuhan Yesus jenda ayat 40 tapi nina Yesus manbana. Adi lengah kini dandu tanda-tanda senggat simbelin labo kam tu. Manggum daya tuk maka dahina kukana. Enda Tuhan Yesus labo ya kisat. Kana nariku Kapernaum. Surga nariku doni pelaya kisat. Uga kindoh nae. Ela nae jarak doni. Surga kudoni pelaya kisat nusur. Jakange ya kisat. Ikana nariku Kapernaum. Tapi adi dahina ikut kena menteri raja endandai. Tompang tanganina gelah malam penakitna. Lalap bage-bage kini teken menteri endandai. Adi terus bagi toto te jabab Tuhan mati kini tekenta. Laklah kam salah ngatakan ini lang. Adi bagi toto ta ngenca terus jawab di bata. Anggo ikunci toto tandai kini tekenta. Lebihkan asa si Arabkan kita si pindot kita. Itambahkan Tuhan atena kini tekenta. Tanda senggat simbelin labo kam tu. Ugakin jenda tanda senggat simbelin. Ayat 40 siwa. Ngaloi menteri raja oh Bapa berkat kita minter. Ope dengan mati anak kue. Kini tekan menteri raja endandai lit 2. Git Yesus berkat ras ia. Adi rehlah Yesus. Peduakan adi lengah mati anakna. Bansi dengar selamat. Tapi si penting naman bana je Yesus. Reh Tuhan Yesus ke rumahna. Uga bana nampati anakku adi layar reh. Uga bana pepalemsa adilah idahna tandaina anak kundai. Mon lit kalak mindo totoken lengkap kelbanna. Sakit anakku ya si anu gelar anakku kelas 5 SD tanah si kau sakit. Sakit kapna. Awe ninggu. Ulah kam lupa ya gelar anakku jelas ban. Bas pusuhku kini tekenku. Maman bangkung lah jelas uga kecibal anak naman Tuhan mah jelas nga. Bagaimana bas perukur menteri raja idahna anak kundai. Mapanci pepalemna. Tapi Tuhan Yesus jenda langit dia ikut ras. Kam rasa kulit bagi dina.
Aku sadar anak aku beri Tuhan. Teka yang berenda, taruhkan. Lakan saidahna, hilang bapakku nina. Anak kita lahir, gendong nandena tenang iya. Adi ampar ke nandena tangis iya. Tapi inggur galangna anak ndanggo bancir dalan. Lape gendong asal cikep tanah sini iya. Tapi adi pulahi tanah mamak nina ka. Dungna regalangna iya. Pulahi petanna adi idahna nandena tenang iya sini iya. Makanya main-main aja adi idahna lah mamak nandai tenang iya. Tapi dungna lanai pe idahna mamakna ingatna rumah kak mamak. Laya tangis. Tapi dungna adiku kuta kalak mamakna nggo tangis lah kak rumah Athena. Adir galangna kukuta kalak pe mamakna umpamana nggo sing udah-udah. Kuta kalak kak mamakku Athena. Antu sindunge kaisi ku katakan endam persisna ajari Tuhan kamras aku. Medanak dengar kini tekenta bagi baindai ampunan deta kita maka syakap jenan deta. Regalangna kita lape ampunan deta kita asal cikap na tanta jekap nande kuateta. Tapi dung nargalang na kita lanai pe cikap na adi na sidah nandeta kap nande kuateta. Dung nargalang na kita lape sidah sita ia rumah. Dung nargalang na kita lape ia rumah. Laus pe kita kuliah kuta kap nande kuateta. Endam si ajari Tuhan Menteri Raja endandai. Ula akak mduje aku maka aku berkuasa. La aku je idah ndu uga kuasaku. Tanda sengget simbelin jenda laje Yesus nina malam anak ndu. Lit sada ajaran deisme gelarna. Ajaran deisme mengatakan lit Tuhan. Tapi Tuhan silit ndai kenca tepana doni lanai dia tena doni. Enda bagi jam si pakai per nina putar jam dai kencanggo pol perna pediat jam dar putar je lanai campur tan jelma. Bagendam ajaran deisme memang Tuhan jadi kenca doni enda tapi kenca jadi kena lanai ia campur tan nggo ate-ate ita. Enda labu tuhwe enda ajaran bas si gelak nari Bagenda kamu monturah bas ukurta kutah nga Tuhan elit kutah nga Yesus Tuhan. Tapi laki dah ku gejap. Entahlah bu aku dia tenapi. Endam ibabai Tuhan kita makin maju kini tekenta. Maka nina daman menteri raja ndai tokam mulih ke rumah andu malam anak andu
Itambahkan Tuhan atena kini terkena. Adi kini terkena selama enda ije Tuhan Yesus makana banci idahna penampak Tuhan. Gundari berkat kam. Nina jena ayat 40 ngaloi menteri raja oh Bapak berkat kita. Minter obe dengan mate anak kue. Nina Yesus manbana. Tomulih malam nge anak ndue. Perintahkan Yesus, tomulih malam nge anak ndue. La ikutkan Yesus iya, tapi tomulih malam nge anak ndue. Jenda tek menteri kat kai si katakan Yesus, maka malam iya. Enda pentingna kita megi berita karena Tuhan Yesus. Ngolit kini tekenta. Ula kari akak mdu. Enggo cukup. Tambahkan Tuhan Athena. Maka perlu begi. Tambahkan Tuhan Athena kini tekan menteri raja endandai. Sitik ngencang rana Yesus. To mulihka malam anak ndu. Si sebelumna kini terkena je Yesus maka malam. Asum rana Yesus. To mulihka malam anak ndu. Sanga begindu kata di bata enda. Lid perbebendung geluh. Nina Tuhan. La kurang kuasaku. Lape gejap ndu. Lape aku idah ndu. La kurang kuasaku. To mulihkan malam anak ndu. Je mo begina rempat dia tu mulih iya. Mulih ia. Tak menteri si katakan Yesus, maka laus ia. Enda laus ia lalit dia kecewa. Tak ia, enda tambah kini terkena. Tak ia, si katakan Yesus. Ayat 51, i tengah dalan, jumpa ia ras juak-juakna. Ngoreh ngalu-ngalu juak-juakna. Nina jua-jua na yaman bana anak ndu enggo malam. Mulih ia. Ban nina Yesus to mulih ka malam ngana ndu. Mulih ia. Engkai maka ya mulih. Tek ya malam. Maka na tengah dalan go jumpa ras jua-jua na. Endam ningkundai ban mendesak na kebutuhan na ian jumpa Yesus. Sangat to mulih kami na Yesus malam anak ndu mulih ia. Bantuk ia tengah dalam jumpa ras juak-juak na. Jumpa ras juak-juak na. Nina anak ndu malam. Jawab na ayat 52. Isungkunna juak-juak na entah jam 3 anak mulai malam. Lah katakan na puji Tuhan. Lah katakan na tuhunggo malam. Lah karela malam. Lah bagenina. Lanaya sanksi sitik pe kata Yesus. Anak nanda enggo malam. Tapi si perlu ia kata wari mulai malam anakku. Kata wari mulai malam. Enda lanai malam na ia perlu. Adikam pasu-pasu Tuhan dengar kam si perlu na asangkan. Penandain duku Tuhan. Elenga maju kini tekendu. Ia lanai malam na jenda sungkunna. Tapi kata wari mulai malam. Laya ragu karena kuasa Yesus. Lanai karena anak nanda malam kebangganna. Tapi kata wari mulai malam. Kam rasa aku sanggup dekah nar kini teken. Ugange iperdiate kendu Tuhan dai. Aku piga-piga kali kutotokan kalak sampati Tuhan. Kalak setanan lawas setan. Man bangku lo malam nandai si mantap. Tapi uga Tuhan dai encidahkan penemanina bas geluhku. Likalau musti operasi, nggon puasa 2 hari. Padan operasi, ula ningku. Lah kandu melebihi seula.
Si Toto kan lebih. Ya, Toto kan tuhulah suruh operasi. Panna obat jam 12, lengah jam sada kamar mandi bes nino galang batu ginjal nanda lepas. Ya pagi naban naman man rumah na. Diatur nanggo operasi mesui. Man bana malam nanda mantap man bangkulang. Dikir kepe Yesus darah saku. Bagi ada menteri Raja Dai. Jam 3 mulai malam. Nina juak-juak nandai. Jabat juak-juak nae. Lebih kira-kira jam sada suari. Engko malam penakitna. Kam rasaku. Kai perdati kenduras Tuhan dai. Koncang du pojot. Lo dali. Tapi adi eng bandu sukat-sukat na. Ndoh dengan penandai di Tuhan. Engkau peka merkini tekan. Dia tekan du uga Tuhan. Petanda kiriman bandu. Anak na dak derdai kakak na lo dali. Tahu si ndehre tandai di Tuhan. Ada prena dahi. Kainda kebutuhan tu adil erdahin bas geluh ndu ma ewatu kri kemirip mata bana lapang naladit masa kancing ban na ningku ras tapi nina Tuhan si pentingna penandai duman Tuhan menteri penandai jam 3 mulai sada juak-juak tepat jam sada lebih Nina Yesus, to mulihkan malam anak andu. Mulih ku rumah. Iman keluarga. Kini laku kenaman keluarga. Keluarga Yesus. Laperana langsung banci kri guna dan engkau menteri raja endanda enggo meningkat maju kita kena laboban jumpai Yesus secara langsung laboban idah Yesus secara langsung enda sesatan penglihatan rebanca tu bas lalit. Pas pustaka di maka Islam. Rasul Paulus nindu. Enda Rasul laba cilang jumpai Tuhan. Tuhan milik. Engkap makanina Paulus labo surah-surah. Aku ni naman perpulungan Galati. Keselamatan icidah Tuhan diri naman Saulus berbulan ras panggilan aku Rasul Mustiki. Sidahkan Yesus di si Tuhan teki
Katana enda begi te kita enda metegur Tuhan Yesus man Thomas. Thomas. Kama banidah doaku maka kam te. Maleman me ate kala. Si te man ba la idahna. Kam rasa aku enda me ididik Tuhan. Labu bas penggejapan. Labu bas minter jawab na totota. Tapi ban ia Tuhan. Situ kita arah berita Injil. Endam kita ididikna. La pemis jawab na totota. La urak kini tekentaman bana. Iar kuasa, iar ate keleng man banta. Ingat du. Anding-andingan siku bandai. Medanak dengar kita. Iampun andeta makasih gejap. Ijenan deta. Regalang na kita. Icikap na giatan kue. Maka na tetap ukur kuje iya. Dung na regalang na kita. Kuidah iya. Maka kutah jenan deku. Dung na regalang na kita. Rumah kak nandeku. Enda majari Tuhan Yesus Menteri Raja enda. Labo aku harus je maka dem kuasa aku keleng ateku. Enda menjadi iturikan Menteri Raja ndai. Man anak jabuna. Anak jabuna adalah perlu nari rehku Yesus ngidah Yesus maka yaitu. Ban enggo ididik Tuhan meningkat iman nandala perlu je Yesus. Lo kurang kuasana. Kamras aku. La perlu gejap-gejap kendu. La perlu lid penglihatan. Rebanca kita teku Tuhan Yesus. Ididik Tuhan kita. Je ia baskrina geluhta. Enda memberita si ate Tuhan. Seh man keluarga man banta. Kai kinjenda mujizat simbelin. Mujizat simbelin. La idah Tuhan Yesus La kita sanksi. La je Tuhan Yesus nda secara fisik. Enggo tetap ukurta. Enda me tanda sengget simbelin. Yohanes pakai na tanda sengget. Sebab tanda sengget. Dibalik tanda sengget ndai. Ije Tuhan petandakan diri. La pakai Yohanes kata mujizat. Bas Injil sideban pakai na kata mujizat. Rasul Yohanes la pakai na kata mujizat. Tapi kata kena tanda senggat. Sign. Rekair tina. Adidah duje tanda panah. Toilet nina. Berarti lurus. Je jumpa kam toilet. Tapi adibas tanda panah ndai. Toilet nina je tang indus luar ndu bahaya. Di balik tanda ndai emo maksud. Di balik mujizat ndai, ije tambah si tandai Tuhan. Mujizat simblina, tanda sengget simblina, enda la hadir Yesus. Kuasana kelengna la kurang. Ku oge enda encak retoto kita. Nina ayat 53 jenari ingat menteri maka ibas jam siema asum nina Yesus man bana malam anandu maka krina iaras keluarga na man Yesus ena tanda sengget si peduakan iban Yesus i Galilea tanda sengget enda ibahana kenca ia mulih i Judea nari
toto kita. Tuhan, adina perasaan kami sirbahanca akak kami kamje. Oh Tuhan Yesus, sampatindulah kami. Adi penglihatan, hadir kami secara fisik. Maka nate kami, ije kam, cukup kuasa andu, ampunindu kami. Iba bandu tendu kami, nandai kam kap di bata, si cukup ngerana, je kam secara fisik raslang, labu kurang keleng atendu man kami, labu kurang kuasandu, bagai pe adi gelgel, kebutuhan kami, toto kami, jabab ndukap kami si pentingna, berngi enda ajarindu kami, ibas matandu si pentingna, tole itandai kami kam. Berngi enda tambahkanlah, itandai kami kam, arah katandu si bagi kami, tambahkanlah rahasiandu ipetangkas senduman kami. Sembah kami kam Tuhan Yesus, kam di bata kami, Tuhan Juru Selamat kami, sila ndauh bas kami nari, sila pernah urak kuasandu, la pernah urak keleng atendu nemani kami. Amin ijabah pe kami, amin ugape kecibal kami. Jadilah aminkan kami beringi endah. Man bandulah pujin kemuliaan. Pas gelarandu Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Puji Tuhan. Eksposisi Yohanes si bagin 10 beringi endah ngodung. Pagi bengket kita ku bagin 10 pitu. Pagi masuk kita pasal simbaru pasal 5. Si berjendam perjumpaan ta Tuhan Yesus masuk kam sada jabu. Amin.